अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद तख्लीक के प्लेटफॉर्म से। कस्टमर्स की काफ़ी क्यूरीज थी कि तख्लीक डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम आपको तख्लीक डेवलपर्स का जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो अभी इस वक्त चल रहा है और फाइनल टचेस में है वो है लेजेंड 46 जो कि फैसल हिल्स में लोकेटेड है। मैं आज आपको मिलवाऊंगा CEO तख्लीक डेवलपर्स के अली शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आबिद? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया अली, आपने हमें आज ज्वाइन किया। यू आर मोस्ट वेलकम आबिद। और मैं आपको सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ जी, माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल ऑन योर वीडियोस जो तख्लीकी आप बना रहे हैं। और आपकी टी शर्ट मुझे बहुत अच्छी लगी है। मेरे पास भी ऐसी टी शर्ट है जो मैं आपके शो पे नेक्स्ट टाइम पहन के आऊँगा, क्योंकि मेरी इस वक्त घर रह गई है। बहुत शुक्रिया अली, आपने तारीफ़ की मेरी के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आप यही टी शर्ट जो है पहन कर आइएगा। तो इंशाल्लाह अभी जो है जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो लेजेंड 46 जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है जनाब, लेट्स गेट गोइंग, शुरू करें। जी अली, आप काइंडली हमें ये बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, तख्लीक डेवलपर्स बेसिकली आपने कैसे बनाया और उसके बाद जो प्रोजेक्ट्स अभी आपके चल रहे हैं वो स्टार्ट कैसे किए और आपके माइंड में क्या था उसके बारे में। आबिद, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन इसको मैं कोशिश करता हूँ कि समुंदर को कूजे में बंद करने की। बेसिकली जो मेरा ताल्लुक है, आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। जब मैंने नेस्ट से ग्रेजुएट किया आज से 20 साल पहले, और उसके बाद मैंने अपने करियर का आगाज़ IT टेलीकॉम से किया। कुछ अर्सा मैंने पाकिस्तान में गुजारा, लेकिन कुछ अर्सा मैंने दुबई में 2 साल गुजारे, 2002-03 उस टाइम के दौरान। फिर मैं पाकिस्तान वापस आया, फिर मेरा कुछ टाइम मोबिलिंग के साथ गुजरा, टेलीकॉम में आई वाज अ मैनेजर इन मोबिलिंग। और अच्छा वक्त वहाँ गुजरा, क्योंकि मोबिलिंग एक ऐसी ग्रोथ के पीरियड से गुजर रहा था जब हर चीज़ जो है ना बड़े ही फास्ट पेस पे लोग लेके जा रहे थे। और हमारी ही सारी टीम्स और हमारे साथ जो लीडर थे ज़ुहैर खालिक साहब, तो एक बड़ी कंसिस्टेंट किस्म की एफर्ट नज़र आई, जिसमें उनका विजन ये होता था कि यार इस साल पिछले 10-12 साल से जो टारगेट जी हुआ है ना, मतलब 1 मिलियन सब्सक्राइबर थे उस ज़माने में मोबिलिंग के, तो 2003 में उन्होंने कहा जी इसको डबल करना है 1 साल के अंदर अंदर। तो हमने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। बट विद हिज लीडरशिप स्किल्स अल्हम्दुलिल्लाह वी एग्जीक्यूटेड दैट। और हम ही थे जो फिर सारा जान मार के उन्होंने वो चीज़ें सारे हर तरफ जो सारी टीम्स थी उन्होंने उसके ऊपर मेहनत की और वो अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट्स अचीव हुए। फिर हमेशा वो टारगेट जो बनते थे नए, वो पिछले वालों से ज़्यादा बड़े होते थे, लेकिन हम लोग उसको अचीव करते थे। तो एक अच्छी लर्निंग हुई, बड़ा ज़बरदस्त ग्रोथ फेस से हम लोग गुजरे। 2008 में फिर मुझे दोबारा शौक चढ़ा, मैंने कहा यार मुझे ना थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर और लेना है। तो मैंने रखते सफ़र बांधा UK का, बरतानिया का, और मेरे पास वीज़ा आ गया था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्लान, वो मैं लेके वहाँ पहुँच गया। वहाँ फिर मैंने कोई समझे कि 8 साल वहाँ गुजारे। और वहाँ भी एक टेलीकॉम कंपनी है जो वोडाफोन के नाम से जानी जाती है, जैसे मोबिलिंक है यहाँ पे। तो वोडाफोन UK के साथ मैं सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर था बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। अच्छा, मुझे काफ़ी अरसे से, कोई 2006 से शौक था कि मैं कोई अपना कारोबार सेटअप करूंगा, और एक टाइम ऐसा आना चाहिए जब मैं ये सारा कुछ छोड़ छाड़ के तो अपना कारोबार बनाऊं। और मेरे जहन में ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि जो मेरा कारोबार होगा उसका बुनियादी मकसद ये होगा कि जो लोगों की ज़िंदगी है उनको कैसे बेहतर बनाया जाए, मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। ये एक तरह से ना मेरा मकसद हयात बन गया, पर्पस ऑफ लाइफ। तो इसके तहत जब मैंने पहला बिजनेस भी स्टार्ट किया वो IT का था 2015 में। मैंने जनाब वोडाफोन को खैरबाद का मैंने रिज़ाइन किया, हालांकि मेरा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ चल रहा था। और मैंने वाइफ को कहा चलो यार वापस चलें, आप लौट चलें। वाइफ हैरान होगी, यार अभी तो आए हैं, अभी तो पासपोर्ट शासपोर्ट मिले हैं, तो अभी तो टाइम शुरू हुआ, अभी तो माहौल बनेगा। लेकिन मैंने कहा यार बड़ा क्लियर कट मेरा था कि मैं ये जो सारा कुछ है ये एक तरह से ये मंजिल नहीं है, ये एक आर्जी पड़ाव है। और इवेंचुअली हम पाकिस्तान जाके अपना बिजनेस सेटअप करेंगे, इंशाल्लाह उसमें आगे बढ़ेंगे और लोगों के लिए नौकरियां क्रिएट करेंगे। तो पहला बिजनेस IT का था, वो 2015-16 को स्टार्ट हुआ। वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चलता रहा, सॉफ्टवेयर हाउस बनाया था आके, और कुछ AI पे काम किया था उन दिनों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। और उसमें जो ये जो होते हैं ना आपके FMCG इदारे, ये हमारे क्लाइंट्स है। खैर वो बिजनेस हमने खड़ा किया, लेकिन हमें कुछ खास पैसे नहीं बने। अच्छा, इन द मेन टाइम मेरे पास कुछ जो इन्वेस्टमेंट्स के लिए कुछ पैसे पड़े हुए थे। जब मैं UK से आया तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थी, वो मैंने रियल एस्टेट में लगानी शुरू कर दी, जैसे पाकिस्तान के अक्सर लोग लगाते हैं। अच्छा, उसमें मैंने देखा कि यार ये जो फील्ड है ना इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट्स हैं। पहले मैंने एक दोस्त था, उसने भी मोबिलिंग से रिज़ाइन किया, उससे विला बनाया, उसने विलास बना रहा था तो मैंने भी उसे एक विला बनवा लिया। मैंने कहा यार हमने कहा ये काम करना है ज़िंदगी में, कभी कंस्ट्रक्शन करीब नहीं आना, तो तू ही मेरा विला बना दे। उसने आसान एक साथ में 3 साल में विला बनाया, वो मेरे लिए ईजी था, मैंने वो पे ऑफ कर दिया एक साथ में। फिर वो बिका तो मुझे मज़ा ही आ गया, मेरे को 1 साल में वो बिका और मुझे कोई 40% का रिटर्न हुआ उसके ऊपर। तो मैं तो खुश था, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा रिटर्न है 1 साल के अंदर। अच्छा, उसके बाद उसने मुझे कहा तुमने
سلیپنگ پارٹنر بننا ہے, میں ایک پلازا بنانے جا رہا ہوں, کمرشل پروجیکٹ. مجھے کخ پتہ نہیں تھا کہ کمرشل پروجیکٹ کیا ہوتا ہے. خیر اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ جو جہاں ولاز بنائے نا وہاں پہ اب ضرورت محسوس ہوتی ہے آبادی کی, کہ اور بھی لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں, تو وہاں پہ لازمی کوئی نہ کوئی دکانیں چاہیے. تو قریب ترین جو جگہ ہے نا اس پہ میں یہ کمرشل پلازا بنانے جا رہا ہوں. تو پارٹنر بنے گا میرا اس میں, سلیپنگ پارٹنر بنے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں, آپ نے پہلے بھی مجھے اچھا ریٹرن دیا ہے. تو آپ کو پتہ ہے جو ریئل اسٹیٹ ہے اس میں لازمی طور پہ لوگ اگر کسی ایک اچھے بندہ کو مل جائے نا ان کو جو اپنی کمٹمنٹ کا پورا ہو, تو لوگ اس کے ساتھ چلتے ہیں. تو مجھے اس کے ساتھ انویسٹمنٹ ولا والی میں اچھا ریٹرن ملا, تو میں نے اس کے ساتھ ایز اے سلیپنگ پارٹنر یہ والا کام بھی اسٹارٹ کیا. اچھا ان دا مین ٹائم جو میرا اپنا فیلڈ تھا وہ ایک کمپنی ہماری الحمدللہ, ایک کمپنی بنائی سافٹ ویئر ہاؤس, پھر ایک اور کمپنی بنائی جو یورپ میں کام کرتی ہے. اس میں ہم کمپنیز کو پروڈکٹیوٹی کیسے ان کی بڑھائی جائے اور جو بزنسز کو ٹرانسفارم کرتے ہیں ان کی ایجیلٹی بڑھاتے ہیں. ایجیلٹی کہتے ہیں کہ پروڈکٹیوٹی ایفیشنسی بڑھانے کو آسان زبان میں, اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونیکیشن کیسے بہتر بنائی جائے. اس کے لیے ہمارے پاس ٹرینرز کوچز ہوتے ہیں جو پاکستان میں بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. ہمارے کلائنٹس یہاں پہ کارپوریٹ آرگنائزیشن ہوتی ہیں جیسے جیز, ٹیرا ڈیٹا, آپ کو یہ سارے, ادھر ایسٹرا زینیکا, ایرکسن ہو گیا یہ سارے. اچھا یہ 2019 تک بڑا ٹھیک ٹھاک چلا, پھر آ گیا کووڈ. آپ کو پتا ہے کووڈ دنیا اپ سائڈ ڈاؤن ہوگی. کووڈ نے ہماری زندگی بدل دی. کووڈ جب آیا نا تو اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یار کام شام تو سارا رک گیا, اب کرنا کیا ہے. تو وہ جو میرا ولا بکا تھا نا اس سے میرے پاس کچھ پیسے آئے تھے, تو میں نے وہ اس سے ایک سیکٹر اسلام آباد کا ہے G14 ایئرپورٹ کے پاس, تو میں نے وہاں پہ یہ آخری سیکٹر کہلاتا ہے بیسیکلی G13 14 اس کے بعد تو CDA کا, تو میں نے اس میں پلاٹ لے لیا جسٹ بیفور کووڈ. اچھا جب کووڈ آیا نا تو میں نے کہا اب کریں گیا, تو میں نے پھر اس کا نقشہ وغیرہ بنایا, پھر میں نے سوچا یار اب اس کو بناتے ہیں. تو دیٹ واز مائی فرسٹ کنسٹرکشن وینچر جو میں نے 2020 میں کیا. جو 2020 جیسے کووڈ ختم ہوا نا لاک ڈاؤن, تو میں نے پھر وہ کنسٹرکشن سٹارٹ کر دی. اچھا وہ جو گھر بنایا اس کا مقصد تھا کہ یا تو خود رہوں گا, اپنا گھر بنا رہا تھا, یا پھر اگر مجھے نہیں پسند آیا یا میرا بزنس پھر دوبارہ سے کہیں باہر کا موڈ بن گیا تو پھر میں اسے بیچ دوں گا. تو وہ الحمدللہ ہم نے 1 سال میں کمپلیٹ کیا. اتنی دیر میں مجھے اس پروجیکٹ کا جو میں نے 2 سال کمرشل کیا اس کا ریٹرن آ چکا تھا. وہ ریٹرن دیکھے تو میرا دل خوش ہو گیا, روح باغ باغ ہو گئی. میں نے دیکھا جی کہ مجھے کوئی 100% ریٹرن ملا ہے کچھ 3 سالوں کے اندر, تو میں تو بڑا خوش ہو گیا. میں نے کہا یار یہ بڑا زبردست کام ہے. اچھا جب میں نے گھر بنانا ایک دفعہ سیکھ لیا, میں اس پروسیس میں سے گزرا, میری جو ہے نا وہ جب میں اس میں سے گزر رہا تھا مجھے احساس ہوا کہ یہ تو پروجیکٹ مینجمنٹ ہے جو میں ووڈافون میں کرتا رہا ہوں. یہ صرف کنسٹرکشن والی انڈسٹری ڈفرینٹ ہے. ٹیم اچھی بن جائے نا تو آپ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں اس میں. تو خیر وہ میں نے اس کو کیا, وہ پروجیکٹ اچھا گیا. پھر مجھے تھوڑا سا اور احساس ہوا کہ یار اس کو بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں. تو پھر تخلیق کمپنی میں نے اسی وقت کووڈ جب ختم ہو رہا تھا تو میں نے تخلیق کمپنی رجسٹر کرا لی تھی پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ. پھر اس کے اندر پھر یہ گھر کا پروجیکٹ ہوا. پھر ہم نے یہ فیصل ہلز کے اندر لیجنڈ 46 جو آپ نے بات کی اس کا پلاٹ لیا, اور وہاں سے ہمارا اس سفر کا آغاز ہوا جسے آپ لیجنڈ 46 کے نام سے جانتے ہیں.